Assuring to protect the greenery of the beach village, Kalangut MLA Michael Lobo said that all the aged trees will be saved while taking up the road widening work on the main road from Borkavur Junction to the St. Alex Church in Kalangut. Lobo said that trees that are about to fall or bend will be cut while other trees will be used as a divider and the road will be aligned on both the sides of the road. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkurem and Dhargal. Contact Big Tycoon. We have started the work of retaining wall and the public works department, which will go up to Nagwa, and we are trying to keep the trees in the middle and do a divider. There is some apprehension in the minds of the people that the trees will be cut. We want to assure that we will not cut any tree except after taking people in confidence. The old trees which are totally bent and coming on the road, we will discard them. Otherwise, we are not cutting any tree. The retaining wall will go up to Nagwa near Palmarina, and there will be a divider of the trees in the middle. So, फाटल्या दिसांनी जी ऑर्डर येयलेली ती आता ह्या ऑर्डरीच्या प्रमाणे जी पयलींची जी ऑर्डर आहा ती रिवोक जाल्ली आहा. आमी ऑर्डर दिल्ली आहा खंयची झाडां ओल्ड जाल्या कितें जाल्या ती कट करपाक, बट वी वील टेक पीपल इन कॉन्फिडन्स. बट ही झाडां मेन आहा ती कातरीत ना आमी, ती मोदेकातूच दवरता आनी रोड सायडीकसून वयतलो. सो प्रॅक्टिकली वी ऑल्सो वॉन्ट टू थँक कोमनीदाद, आदलो एटॉर्नी आमचो बाब एंटनी, आतांचो एटॉर्नी बाब ब्रँडन तेजो चेडो, की तेणी आमकां लँड दिलें म्हणून रायट फ्रॉम सेंट एलेक्स चर्च टू मोवियाज आमी हो डिवायडर घालून रोड केलो आनी इज केले ट्रॅफिक. नाल्यार हिंगा आख्खे जॅम जाताले, की हो आख्खो डिवायडर घालून जे इज केले हे क्रेडीट फर्स्ट गोज टू एक्स एटॉर्नी बाब एंटनी आनी आतांचो एटॉर्नी बाब चेडो तेजो ब्रँडन. तांकां आमी ह्या जेन्ना उलयतना तांकां आमी थँक्यू म्हणोकूच जाय, तांकां आमी तेजो क्रेडीट दिवपाक जाय. गव्हर्मेंटान डेव्हलपमेंट केले, बट क्रेडीट ऑल्सो गोज टू द एटॉर्नी अँड द कमिटी ऑफ कोमनीदाद, कित्याक ही शेतां सगळीं तेंची आनी सगळे टॅनंट हिंगासर जे टॅनंट आहले तेणी आमकां सहकार केले, तेणी आमकां जागो दिलो म्हणून हे डेव्हलपमेंट जालें. आनी हिंगासून जे नागवा बसून आहा तितून माती पडलेली आहा, पूण आमी दामोर घालूंक नासलो. बट वी वील सी that only the trees which have already fallen down and are gone like this, that only will remove after showing it to the, there is one committee that Kalangut constituency forum, तांकां हाडून दाखयतले आमी आनी तेन्नाच काडटले. पण आतां आमी सद्याक रिटेनिंग वॉल बांदता. सो तो रस्तो रुंदीकरण जाता ते कितलो मिटराचो जातलो? सी आवर इंटेंशन इज टू पुट अ डिवायडर, सो दॅट डिवायडर आनी हे सगळें करून रस्तो एक 14.5 मीटर जातलो विथ डिवायडर. म्हणजे दोरशी वाटेन कॅरेज वे जो नागवा सर्कल आहा ते आप टू पालमारिना जे आहा ताका डिवायडर ऑलरेडी आहा, तसोच जातलो रोड, तेजे कोण व्हडलो जावचो.